Guys, dito tayo sa Barangay Tinlaw. Andito yung yung pabo. Pabo sa amin kung tawagin Guys, aasarin ko yan guys. Tignan nyo, magagalit dyan. Pabo Pius! Pabo Pius! Pabo Pius! Pabo Pius! Pabo Pius! Yan guys, nagagalit na yan guys. Nagagalit na, palapit na sa akin. Pabo Pius! Pabo Pius! Guys, galit na guys. Guys, galit na guys. Guys, galit na. Ayun guys, galit na yan. Ayaw niyang tawagan kasing supot. Pag tinatawag yung supot yung na yan, yung ibon na yan, nagagalit yan guys. Pabo Pius! Subut! 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 Pabo Pius! Guys, galit na yan guys sa akin. Tignan yan guys, galit na sa akin yan. Pabo Pius! Pabo Pius! Yan yung may-ari yan yung babae na yun yan. Yung babae yung may-ari niyan, ayun nandun sa loob. Pabo Pius! Pabo Pius! Yan guys, galit na galit yan guys. Welcome to my vlog guys. Pabo Pius!